Anda kembali di NTV Top Lines, pemirsa. Sebuah upacara peringatan digelar di Beirut untuk 3 anggota pasukan penjaga perdamaian UNIFIL asal Indonesia yang tewas awal pekan ini di Lebanon Selatan dalam 2 insiden terpisah. Rekaman yang diambil di Bandara Internasional Rafiq Hariri pada hari Kamis memperlihatkan personel UNIFIL membawa peti mati ke lokasi upacara peringatan, sementara para pejabat militer memberikan penghormatan kepada para prajurit yang gugur sebelum jenazah mereka dipulangkan ke tanah air. Ketiga prajurit tersebut dianugerahi medali PBB dan medali Angkatan Bersenjata Lebanon secara anumerta sebagai pengakuan atas jasa dan keberanian mereka. Upacara tersebut dipimpin oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara, dan dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Diki Komar, serta Brigadir Jenderal Firas Tarsisi yang mewakili Kementerian Pertahanan Nasional Lebanon. Throughout their service in Lebanon, they played a vital role alongside their comrades in the Indonesian battalion under the UNIFIL banner. They contributed meaningfully to preserving peace in southern Lebanon and they stood as true advocates of the enduring friendship and cooperation between Indonesia and Lebanon. Setelah upacara pemakaman, peti mati tersebut disiapkan untuk dipulangkan dengan transit ke Turki sebelum perjalanan terakhirnya ke Indonesia untuk dimakamkan secara militer oleh negara. Today we stand together in grief. We gathered to honor 3 brave Indonesian peacekeepers, Major Zulmi Adia, First Sergeant Nur Ikhwan, Private First Class Farizal Ramadan. They lost their lives here in Lebanon, serving under the United Nations flag, serving for peace. As Post Commander, this is the hardest moment. We have not only lost peacekeepers, we have lost brothers. On behalf of the entire UNIFIL community, I express my deepest condolences to their families, to their loved ones, and to the Indonesian Armed Forces. Our thoughts are with Indobat, with every Indonesian peacekeeper who continues to serve with courage and dignity. Thank you very much, sir. Their sacrifice goes far beyond one nation. It brings us together, UNIFIL and the entire United Nations peacekeeping community, in shared respect and commitment. They come here far from home with one purpose: to serve peace. They did it with courage, they did it with honor, they did it until the very end. Today, words feel small. There are moments when silence says more. But we must speak to remember. We must speak to honor. To their families, no words can take away your pain. But please know this: they are not forgotten. They will remain part of this mission, part of all of us. Ketiga pasukan penjaga perdamaian tersebut tewas dalam 2 insiden terpisah dalam waktu 24 jam di Lebanon Selatan. Prajurit 1, Farizal Ramadan, 28 tahun, tewas pada 29 Maret ketika sebuah peluru mendarat di dekat sebuah masjid yang terletak tak jauh dari pos UNIFIL di dekat Masjid Al-Qusair saat sholat maghrib. Sehari kemudian, Mayor Zulmi Aditya Iskandar, 33 tahun, dan Sersan Pertama Muhammad Nur Ikhwan, 26 tahun, tewas ketika ledakan dahsyat menghancurkan kendaraan UNIFIL mereka di dekat Bani Hayyan saat mereka sedang menjalankan misi pengawalan logistik. Indonesia mengutuk serangan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. UNIFIL mengonfirmasi bahwa penyelidikan sedang berlangsung. NTV melaporkan.